والله لولا تقديم من لا يسعنا مخالفتهم أمثل سيدنا الشريف الذاكر الأديب الحسي بالغطريف سيدنا الحبيب محسن الحامد. صلى الله على محمد صلى الله عليك المصطفى نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صلي على أحمد عبدك المصطفى بشمها بختما للنبي في كل حال اقتفى الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل المصطفى هم أهل الأسرار هم أهل التقى والصفا يا أحد يا سجافا أحمد عبدي يا رب صلي على أحمد عبدك المصطفى يا رب صلنا والصفا لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كيف علم برفه الأسماعيل كان للأب مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأهذان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات صلى الله على محمد memberikan nasihatnya untuk kita
Sebagaimana beliau biasa jika datang ke sini memberikan nasihat wasiat untuk kita, maka kita akan dengarkan nasihat dari beliau. Kepada beliau, fa'alihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Beliau guru kita Sayyid Muhammad Hamid Al-Hasani memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi laula taqdimu man la yas'una mukhalafatahum amthali sayyidina syarif al-dhakir al-adib al-hasib al-ghitrif sayyidina al-habib Muhsin al-Hamid. Beliau mengatakan kalau bukan karena diperintahkan oleh guru kita, orang tua kita Al-Habib yang memiliki adab yang luar biasa, orang tua kita Al-Habib Muhsin. Walaula taqdimi sadati al-ashraf a'azzahumullah lama waqafna wa lasna ahlan lidhak. Kalau bukan karena diperintahkan oleh guru-guru kita, para pemimpin kita yang mulia, maka beliau tidak akan berdiri di tempat ini. Walakin laysa limithlina mukhalafatahum a'azzahumullah. Tapi bukan untukku untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh beliau-beliau. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama huwa 'indak. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia bersamamu. Dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Kecilnya daripada kemampuanku, bantulah aku wahai Rasulullah. Allahumma ya batin ya zahir. Wahai Allah yang maha batin dan zahir, muddani biqalbin nabi tahir. Ambillah aku dengan kemuliaan Nabi yang suci sallallahu alaihi wa ala alihi. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala menyertainya dan keluarganya abadan sarmada, selama-lamanya. Hadithuna al-yawm idza samahtum. Beliau mengatakan jika diperbolehkan saya ingin menyampaikan di malam ini. Innama alhamdulillah bihuduri masyayikh al-kiram wa hadithuhum daiman hawla karamati al-awliya'i wa manaqibihim. Sebagaimana kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran guru-guru kita dan berbicara tentang kemuliaan karamat daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wastafadat ma'athiruhum fil akhbar. Dan sebagaimana kita banyak mengambil faedah daripada bekas-bekas yang terjadi atau hal-hal yang terjadi kepada mereka di dalam kabar-kabar yang diceritakan kepada kita. Fa'araftum manaqibahum wa ma'athirahum wa khairatahum min masyayikhikum a'azzahumullah. Maka kita akan mengenal kemuliaan-kemuliaan mereka dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Wa hadithuna bi'idnillah hadithun hawla ba'dil ashrar la'allana nastafidu minhum. Dan juga terkadang kita mendengarkan sebagian cerita-cerita dari orang-orang yang buruk, dan insyaallah kita pun akan mengambil faedah dari itu. Wal hikmatu dhalatul mu'min. Karena hikmah itu adalah cahaya untuk setiap mukmin. Inama wajadaha fahuwa aula biha. Siapapun yang mendapatkannya maka dia lebih baik untuk mendapatkan hikmah itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi. Atau sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi. Haka Syekhuna al-Jalil Al-Syekh Abdul Salam Al-Fishtali. Beliau menyatakan begitulah dahulu Syekh kita Syekh Abdul Salam Al-Fishtali wa huwa mimman nathiqu bihi. Dan beliau adalah orang yang kita percaya padanya. Hikayatan hawla Fir'aun la'anahu Allah. Beliau menceritakan tentang Fir'aun. Innahu min al-mashhur anna Fir'aun ukhira anhu al-'adab 40 sana. Yang sebagaimana diketahui bahwa Fir'aun ini diberikan azab selama 40 tahun. Yuqalu innahu likan annahu kana barran bi ummihi.
Karena dikisahkan pula Fir'aun itu salah seorang yang juga taat pada orang tuanya. ولكن جماعة من أهل الفضل ذكروا سببا ثاني. Tapi banyak dari orang-orang yang menceritakan ada sebab yang lainnya. أن كانت فيه خصلتان من أهل الفضل. Karena dahulu ada dua perkara daripada orang-orang yang ahli dalam keutamaan, مع ما يدعي من الربوبية لعنه الله. sebagaimana kita ketahui bahwa Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, semoga Allah melaknatnya. ومنها أنه كان متواضعا لدرجة أنه يأكل ما فضل من الطعام. Sebagaimana ada juga diceritakan bahwa Fir'aun itu suka makan bersama orang-orang yang makanannya ringan, rendah. فكان ينفض المجلس ليلا من الأكابر والأمراء الأجناد وغيرهم ويأكل فضلتهم. Bahkan diceritakan pernah setelah keluarnya daripada pemimpin-pemimpin di bawah daripada Fir'aun tersebut, setelah mereka makan ajudannya, Fir'aun itu makan dari bekas mereka. مع ما هو فيه من ملك وغنى وجاه. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fir'aun itu punya kerajaan, punya jabatan yang tinggi. على أنه كان يتورع أن يلقي بالطعام. Karena beliau juga termasuk Fir'aun juga, walaupun seperti itu wara, dia ini tidak mau sampai melempar makanan walaupun itu sisa. فجاءت زوجته يوما. Maka suatu hari datang istrinya padanya, قائلة له أنت رب. berkata padanya, engkau Tuhan, وليس لك أن تأكل فضلة الطعام. dan engkau tidak boleh makan daripada sebagian makanan, sisa-sisa makanan. هذا لا يليق بجلال مقامك. Itu tidak pantas untuk keutamaanmu. ووسوست له من الوساويس. Sampai dia menjadi was-was, ما أدخل عليه العجب والكبر. sampai masuk ke dalam dirinya kesombongan dan ujub. الذي لم يألفه في مثل هذا من قبل. Yang mana tidak pernah didapati sebelumnya daripada itu. فانقلب ورعه كبرا. Sampai menjadi dia orang yang sombong. وجاءت العشية ووقت الطعام. Dan ketika datang waktunya makan malam, فركض الطعام برجله. maka dia naik ke atas makanan itu dengan kakinya. فضاعت منه هذا الخصلة. Maka hilanglah darinya keutamaan wara' yang tadi. ومنها أيضا والله أعلى وأعلم بالصواب. Dan juga disebutkan, namun mungkin ini benar, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha tahu dengan kebenarannya. أنه كان شديد الحشمة. Nah, dahulu Fir'aun juga orang yang sangat keras dengan pakaiannya. Dia tidak mau memakai pakaian yang bagus. كان يلبس الكم الطويل ويغطي ولا يرى إلا وجهه. Bahkan sampai dia memakai pakaian yang menutup semua badannya kecuali cuma matanya aja yang terlihat. فجاءت زوجته. Maka datang istrinya padanya وقالت له dan berkata padanya, أنت إله ورب يحكم الناس. engkau ini Tuhan, لا بد أن الناس يتبركون برؤية جسدك. ya, seharusnya orang-orang banyak, yaitu hamba-hambamu ini melihatmu dan mereka mengambil keberkahan untuk bisa melihatmu. فقصر ثوبه ولبس التنورة. Maka dia memotong pakaiannya dan memakai pakaian yang pendek. وهو أول من لبسها. Dan dialah orang yang pertama kali memakai pakaian yang pendek. وقصر رداءه ولبس كده. Dan memotong pakaian lengan tangannya sampai memakai sampai hanya di ketiaknya saja. حتى تظهر بركته الزائفة. Sampai terlihat bagian badan-badannya yang tadinya tidak pernah terlihat. فضاع عفافه. Maka hilanglah daripada kerendahan hatinya. فلزمه العقاب. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman untuknya. وهذا فرعون وجه الأشرار. Dan itulah Fir'aun daripada gambaran yang buruk yang kita lihat. وأخر الله عز وجل عذابه. Sampai Allah Subhanahu wa taala akhirkan azabnya لخصلتان فيه من الخير. karena di situ ada dua kebaikan hingga Allah Subhanahu wa taala meringankannya. لكنه قطع صلته بالله. Tapi dia memotong ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
فضاع تورعه وتواضعه أولا hilang daripada rasa waraknya, tawadhu'nya yang pertama, وضاعت حشمته وضاع عفافه dan hilang daripada kerendahan hatinya dan penjagaan daripada kemuliaannya, penghormatannya. فلم يبقى بينه وبين الله حجة ولا صلة. Maka dia tidak memiliki apapun yang bisa ia bawa di hadapan Allah daripada hujjat. فحل به العذاب. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya azab. انظروا كيف يفعل الله عز وجل مع شر الخلق. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada makhluk yang paling buruk. فكيف بالمسلمين والصالحين. Bagaimana dengan orang-orang muslim yang soleh, yang baik? فلا تقطع الصلة بالله. Maka janganlah putuskan ikatanmu dengan Allah. ولا تستصغر الحسنة. Jangan kau rendahkan, remehkan kebaikan. واعلموا أن التواضع أصل. Jadi ketahuilah bahwa rasa tawadhu itu adalah asal mula kehidupan. أصل عظيم من الأصول. Itulah asal yang paling mulia, bahkan dari diajarkan oleh Rasul. منه تتفرع الأخلاق الحميدة. Dan dari hal tersebut, dari tawadhu tersebut akan bercabang-cabang daripada akhlak-akhlak yang mulia. واعلموا أن الكبر أصل من الأصول. Dan ketahuilah bahwa kesombongan itu asal dari keburukan. ومنه تتفرع الأخلاق الذميمة. Dengan kesombongan itu akan bercabang-bercabang daripada keburukan-keburukan akhlak yang rendah. فاستمسكوا بالأخلاق الحسنة. Maka peganglah oleh kalian akhlak yang baik. قال سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. Bersabda Tuhan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, من تواضع لله رفعه. barang siapa yang tawadhu, rendah diri, rendah hati kepada Allah, kecuali Allah mengangkatnya. مما يقتضي رفع الدنيا والآخرة. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan terangkatnya dunia dan akhirat. فانظروا كيف تمهل على فرعون. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala merendahkan Firaun. جعلكم الله ممن سمع وانتفع. Semoga Allah jadikan kalian semua orang yang mendengar dan mendapatkan manfaat. وأحسن إليكم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas kalian وزاد في أخلاقكم ومحبتكم. dan menambahkan akhlak kalian dan cinta kalian, التي قلما عهدنا مثلها في بلاد الإسلام. yang mana kita tidak melihatnya di wilayah-wilayah Islam. وهذه شهادة نشهد بها أمام الله عز وجل. Dan ini kesaksian yang aku saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وبلدكم بلد فضل وأخلاق. Tempat kalian, kampung kalian, kampung akhlak yang mulia. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أربكم مني مجلسا يوم القيامة. paling dekatnya tempat nanti denganku di hari kiamat, أحاسنكم أخلاقا. orang-orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. مثل هذا يتنافس المتنافسون. Begitulah mereka yang nanti akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. في منازل الآخرة إن شاء الله عند سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. Di tempat di akhirat nanti kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعزكم الله بعزه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dengan kemuliaannya. وأعزكم بالإسلام وأعز الإسلام بكم. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian dengan Islam dan Islam dengan kalian. بارك لكم في مشايخكم ومجالسكم. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kalian dan guru-guru kalian dan majelis kalian. وجعلكم تتقلبون في الخيرات والبركات. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan kebaikan dan keberkahan. بجاه سيدنا ومولانا سيد الكائنات. Dan bersama dengan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh alam. صلى الله عليه وعلى آله. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala menyertainya dan para keluarganya. يا باطن يا ظاهر. Wahai yang memiliki yang batin dan yang zahir, مدني بقلب النبي الطاهر. ya Allah, jadikan kami dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. يا بديع يا بديع يا بديع. Wahai badi, wahai badi, ya Allah, مدنا بقلب سيدنا مولانا محمد. jadikan kami bersama hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ذي الحسن البديع. dengan husnul badi. العفو منكم قد أطلت عليكم. Beliau meminta maaf dari kita, mungkin kepanjangan apa yang beliau sampaikan. نستسمحكم. Meminta maaf dari kalian. أعزكم الله. Semoga Allah memuliakan السلام kalian. عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam.
وحرمته والدينا ووالديكم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا